تحية الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل يصلبانو أمرا أنسند رحمن من قال أدمين سند ورب بيرون مالي فالله تعالى من الله سند إقرأ كان تعالى مكرم أمرا تنقني أفقه إبليسان شيطان مول بيلد النبي تورما قالت له أنه تعالى مكرم أمرا جميعني الله تعالى كانوا أنتقولا أنسرياني قوة على كريما أما سيغاو منو سيغون كلي كامبلو كجيكنيا كامفاتو كامجو كامالا مكرا أمر صلي أحمد البشير والنذير أمر الصلاة النعمان السلام كتين الدل معرفة أكاك على دنفل نفسمانتك أقو من بنيا كتولدي كام خيال دنفل تملدي على الإسلام إمري بسفر ما تقصد به على ويا الله تعالى إلى الكدي ويا الذين لا كمل سبتين دم في انتساب بولاما أمر صلي وكبر بالباو كان أبونا صنمان علي لبطل باجما بيقام له جمال على مكة أنا جمال على ما سمار أنا دخو على ما سمارا بلو على ما سمارا fitna ni balawu be ñano suni jamana kono ani lulu kono ani kablalu kono ani delulo ambadiri Allah ta'ala ka nana balawu ka wuli ka bora ni aramu ka simada ma aramu ka ibadullah قال الله تعالى في القرآن الكريم فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين ومحمد عليه الصلاة والسلام أبو كوالي كي كنا دبلا نمي بلقو إلى نيني أبو نجون اللالي لدي كام بيرو جمالا نينا جيتبوك مكاندي أبو والله ما دم إباقو أبو كان جون دو بسرو ما دم إباق كوالي كي أبو مؤمنين دو بسرو مبا منك ملوكالا adi kembena kunadia sabudi adi kembena kanda ya sabudi kanina Allah kanda ya Qur'ana wajhul do aramu kira kado ani dunia akhirat toro te aramu kira unno ke badi wole ko wadi sababula wole ladini sababula ummenni yamar kanabi amari bolo nay rahmanu mansali kado kiraba muhammadu da alayhi salatu wassalam kala te anuma juma temni ne ka wala dado damna alli ngukira alayhi salatu wassalam aka wani ya kan kelen ko ako ko woni kunadiya to masere de ako jowulu ni jonjo kira ka sabati woluka ako yi rahmanu man kala kunadiya soro ila nyarama ya kono wa isani ko fe dido arjina kono ala ko kebe ma ko ma yanti ko anil hawa kama ni sabu kwani kuma na ta goro pe juma tamni anga damna dro amma te ka shaman ke sabula kuma tan kile anga fulani ko anga bla fulana jumanka to kira ko alayhi salatu wassalam ko kunadiya to masere do ebedi jogo menu be do te kunadiya ma nabi deme rahman karaman masala hine na la kunisriya soro kay do jubulu kele ko be ko buiro ki sabati Allah ta'ala sawoka iye baro ka sawoka ka rahman masala arjina ko o jogo fulana wa anga bla o be ka jumati no tarake mudi ko way don Qur'ana karana jumati anga do ko ka jumati ngole kama kira ba bi alayhi salatu wassalam ako kun fi arba wala takunu al-khabitha ako ko mo way tija ako yesro mo nani doro kede do ako ko ni kana ya lu na no ni gurku nani ako mo way tija ye yoro ako me gurku loruna ako kana soro ko no ta umadila utani mai galila ko ako gurku nani ya muni ako mo way tija ni rahmanu man salati kitabulo ye ka karana duma di no ya al-qur'ana al-qur'an al-karim ako mo way tija ke qur'ana karana duma mo joli juma tabini ndasiro yorodo man nafbar qur'ana karana duma mo joli mo men qur'ana karana kabara mo me ba qur'ana kara
afreni ala barata kundo akele wal mai fla wal ma jamalo abe qur'ana dalisi abe qur'ana kanala tu nini qur'ana karana jumaji ako mo yi ti da yake qur'ana karana jumaji ako ne mata sabani karana do ako mbai ti da yake qur'ana la be ba jumaji qur'ana la be ba jumaji jondi anye men ko la yi awa kuwan nu nota anye ayi men mena dawa katilla la rajul ana rajul la ta ko Allah ta'ala ko qur'ana ko kanye ni ke wure kada ya ne so mandai mo men ko lambe abe barala dine qur'ana la be ba jumaji ako ni ma tawdi do ako yi jija ako yeke qur'ana karana bedelu de nyodi yeke qur'ana karana bedelu de nyodi ni e ma ke slamaji i ma ke mu'mini di e ma ke qur'ana lo baji ma ka karabaji ke barala mo me di qur'ana karana mo me ni barala qur'ana la no dia di ko me ko ti tiri abi bo shi do na ire la ba ire na la ba mu'mini yama ako ni ma tawdi do ako bo qur'ana karana yi qur'ana karana bedelu ni karamo ni moy diariye wallahi kala ban kuna buya abadan ala ya ta ala ta sawma abadan idala ban kuna diama sabula la da do yi mo wayaro jugo do yi adama dina mo wonte to ro we kuna adama kene kene bela sempe na kamu kunyara adama de yo wa ko la di sempe na jara adama de ka de fati amo tila de ite temse yela do ba to la betila do ba to la ronaldo la do ba to la awa cristiano la ko kan tiya ni mo tiya di do ba na o yi parada ko be la de oro ki dija iye kan ko na karana bele lu kan ti ni woy tiya di ni ma ke woy dugudi ni woy ni kan tiya ko yari ti duguna woy do qur'ana karana ni woy da ye qur'ana karana ye qur'ana sharia ko ti ila ye barana akwa tikilla iba ila de ni kai ila de ire ta do kuna bo yaro ko illa ba kuna diama kada da Allah rabbul nani no ala mo kera abu wala takunu al khabisa aqiqra kalun nadi alon tay mo jodi mo me ala ma ta qur'ana karana bi ate qur'ana karana itene ala ma le so qur'ana lonina wa mer so qur'ana lonna ni wul yibara la tidila o kara mo duma wulu fele ko mai adala tili dala ile wulu ma kundo na ma ko kay da quro jani ada ko kay sistema wal ma da ko kay ko be haramuna wal ma da ba da tide be do la ha no ko wonna ay mata mutuna ati ma do ila wa mo ti ma do ay da na kuna de tera ibrahim ko kullu lando ite ala fe wo ite ala jinu fe e be wole ko she to ala tiri o yi kuna ko yati ala kana so do lando wole sababu la baji anga bla plana me ka wole tara ke wole anga do ko an te bana ko naka ando kele dal ta decret dola anji bi be ka na tamna yi na ba ay se kan se don doni sabula ko wadi ni ibara le na la ime lo ya ko ma be wole ko no fa sabana mo bani Allah ta'ala ka ko kiraba muhammadu sallallahu alaihi salatu wassalam mo ke ba ki tija ko tan kelebe ni sera ki tija ke itaburo ke no ni ini rahmanu masala kula biya so ita ko ila biya ro ila mo ya ta ki ba ku ko sabana e modi ako an yakuna qalilul qawli fi ma la yahtaju ilayhi ako mo yi tija kuma to no tawo do ye ko ikana kya fantan kan kolaji kafe dalati kono kirikaralu ni te balu ko soli dola iye be mana ko soli dola wal mo ma ko kuntan an to ka kuma ko non tan kuma be nda pata la yi ka ko bono ako mo yi jida ni do way do mo yi jida ni do way do el kamalu lillah el kamalu lillah person ni parfait mo si da fa tele ala kele ne da fa ni wa se be ya sai da ko ko ni adama de kana ti jija ti re contrôler ti re redresser ki la cadre numéro kono yi tabulu juma ka itabulu yi adama de no yi sire ko nyana ka se dali mari ma billahi e ala ko ala wa tara ko be sire me ni ka ala ka me ka ko kun fa ni qur'ana la mun ka ma le ka kire ade no kire ya kai ka kan sire ala ka ko belo ka tro mo ma ko mo ma se mo ta sala me ala ka la ni kwanto no kwansa ye ke no tere di ko nyana ni sale ala ma nyana ye ta ko no bele kan ma wole no mo ke ma ki jija ka ke mo ya ro ko ne sawaku ke yara mo ma dia mo ne sawaku iba asabati me mo ro ko adama de bele
be mako illa la yala adama je bere be mako makutujuma mako mo jana kula kana ki jeri no da bi de hala tima mo ka ki tabulo nyabo ki dugo nyabo ki de dugo nyabo ki manya nyabo ki wa ki de woni nyabo ne mo ko da yali ako mo yi tija kuma to non tan wo dogo ya di dondo ima kiran ka mele sallallahu alaihi wasallam ako qulu khayra aw yasmut ako mo ba ta kuma la ti ma ko ni ma ti ko no tuma na mena ti ma ikana te ke ta me tan ti ka perdi ma tuma be doli da o be te gra bele ni ako ni kuma ni wati bulo wati be ko na ti ma kana ke ko la ni ko mai ate ko na dia do ma tere ako mo yi jija kuma ko no tan wo yi do ila kuma na fama ya wara tuma na mena ni kala ji kuma to fa da ba ni ye kun fa a fe ko pasa yi ka kuma be ye boli da ayi habliman na fala abe habliman te tuna tere ma ti la gra ile ma ni ne ta ke adama ne ta ro ki ba mo yi kala kuma mun fa ko ba ya ko yi kuna ya ko ma tere dole kana kuma ma shaya yi ma ya Allah ko kira aqulu qawlu hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين من عمل صالحا فلنفسه وما أساء عليه وما ربك بذلك العظيم ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار ومن والله إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم وبعد بني قول كما يقمع تنوتا من كمالا يكرم مواد بابا عليه الصلاة والسلام ko sababu ke kona aya bari tumana mena Allah taala kura Israeli da Isa bola ya kona la ako tumana mena kai bla jumaya la ay ko ka ako ka saraka bo ko ye jumaya ke ay ko ka ala ni mo itali ko ka ta de sorola ka lay man ke man madia ala ya ala tibida tumana mena ala tibida ala ki kali qur'ana la ako wallahi ako kafirin nun ko alema ko kulumba ni ale la man ya ko baraka mala ko ale ka te sorola ka soro ale ka idan kai ke kai bula ala dan kan bero samante jama'u no yan fa da mana ko so saboda Allah ta'ala ka da madini dalili ki ala dan be wa ka da madini saya be mo ba ce ya dole yana ku ya ida ka be ka ce ni dina iya da gina rawo gina la ce jama su ya da madini taro ko ya do ma kire ya do me ko mi te gina ila wala ko kala ko toro ya do ci gina ka bla ci kire do ko do ma toro do ma ci ya do ko ma ci ku ala ka da madini dalili ce nya ka ta mala dan fe ka wa ka dia nan fe adiyan den dia ya la dan fe be ni ka ban ko ko an adama din do ko ke kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ala ko ale ka kuma dan ta can mu hodi ka fara ila dimante ayen ta mala na san ko to sarala ki kamala ko ko ka ko do ay jama kan leida ay bala ki yire mu na fa bo kala su ti mu na fa bo to sarala e wulu male sara ko ila ko ni mana mena ko kai ban sai ina yona ale araba ko tanda jola ba ko tanda subura ba ko tanda wala akwai ban san ina yona ko to le ba ko saraka ko ay ko kale ala dimante le ako maran kalina ala ya tila ako la kira lo ko ta jero ko blay ko la kay ko jahannama ita ko ila da ko na tele kama kira ko sabai ni na ako kama de be ay dali ka baro ni ko yim mari la tiela ay wanya nya way ko 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 to ako yalo ka ko ako innal balaa mu'allaqatun bil mantiq as-su'i ako yalo ka ko kallau ta'ala la jakata la kana ki ala balau ka je ni ko juda ita mani ka hakili mai kabena ko ay ko bolo ka ko ni kebe da ka da nay kude wallahi islam ya bani kuma ko ka bi tawate ko ja islam ya kuma sira ni kira ko ka jam ko ko da ka je ka da ta ala ko ni na la ki ma ye ka be Israelian nun do ko men ka kuma ko ka be na yo jahannama ila da kuma kelen le kama ala fa ne ma ke bero ay da mu kelen kama kare da alke ko Qur'an ala mu kira wono be bali annanina wa rabi'a an yakuna muhafizan ala salawat al-khams kira ko wale sallallahu alaihi wasallam ako kuna dia to masale tan kire be yala ako ka do na ye muni ako mo yi jija
akuyi kila seli fana dole la kalabani seli fana de mola mo o be seli la dangani seli la mere lantra te mola ko te seli la tangadi fikri te mola ko te seli la tangadi sapo te mola ko te seli la tangadi suba te mola ko te seli la tangadi seli la mere no di ka seli la mere ti ibida dia sai seli ke kuma la seli la mere seli la tangadi mo di ikala ini ben seli la seli kono seli fani ko be ko dafa abe ko ke bi la seli la tangadi sumara men Allah Taala prega mu'minu madana suratul mu'minuna la aka ko ko wi to masre do akon alladina hum ala salawatihim hafizun akon ni ta mu'minin nun lo be to masre tan kele ne di ayda suratul mu'minuna la billah ala ko kira la haditha fi ma ti ba do ni Qur'an sumara men Allah Taala prega ta sura kere ko toro te ko la do mu'minin na akira farana ko aka to masre tan kele ne ayda kwa kila cha to kuna dia to matire ko la ko tan kile o ko tan kile anu nan kale o nan ro kila ko kila kila tanga to matire tan kile men ko ala bo mu'minu na qur'ana ko suratul mu'minuna la ala ko wole ay de be yo ida kila tanga la ida sona ka ida kila la ka o kila tanga o kenya bali ngi kala ini men ida kili ko seli bani ko dafa dan kita kembali ke Sulawesi. Kira mungkin ala Bismillahirrahmanirrahim. Aku lagi benda amdala. Aku wallahi aku mau dinaro Muhammad lagi dapat. Ala. Ko kafir firu dili ay tumbe lagi dapat. Ko ni bede hakiki Abi Talib lagi doma. Aka meta fa Abdul Muttalib na kira bimba ke alayhi salatu wassalam. Tumana mena Abdul Muttalib fa tuto. Kira bimba ka fafa aka fafa wala bi tolibi sayyidina ali fa wala ka boro kira fa da bi tolibi de ke tanan me kuma na tabulo be anya faraga biro ke no da biro da fafa kila fa da bi tolibi de ke tanan ato boro no be ba fara Abdullah uro comme kira fa sara ka fafa banke a bemba kele kala mo bemba ke fatuto bemba ke ka Abi Talib le wole sayyidina Ali fa ka kiran la mo do ka karfola akar fatola wala aka kuma ko umma ko be na den simu man ta ko ka jandoli akwa na kuma ako yi jandoli yo ako ko kana jeni soraki balile ko ka tiki ako ko le wala ni kuma sunyala comme de la dafa kuma do billahi yake na kuma kan ka tiye na tere dole badula la tani manata ko urda ni kama dunu tere ne badula ay bibbe ko nay wasu du tere be alay ngo ka prifiru tere la hidi dafala o sulama ya me na ni woro ka te la hidi tibati man ka sulama e bi ko ni no be na la ni ma ko ni ma ke ni ya kristi ni te bali abele kamana ba de billahi ko te ko sulama ya ya ni ka be no dali sini sogoma mo wasu ma ya kela ngelu maka ko be la hidi dafa ana be no ita wana ma ni billahi mo dite sulama ya mena jamre ka kalimatu shahada na sharia min no ya bay'atu al-islamiyya la ni warani al-bay'atu ala al-islam ka hadaini woro min kayda sulama ya ke ti jatoro ka kulo be lo ila tu ko ita to trabaka ka be foi ma ko kabre me wato ko tegenaro ito me ma fi te mamboni jo si te dukulo ka be te mambola même ko si ki kuno ka la ni la sala tumana mena kalilla hidita afaye Abdul Muttalib ye no ye kira bemba teni apa fa Abi Talib sayyidina Ali kwani akala hidi mena afaye be ko te kira so ale yana ka se to ay tumana mena Abdul Muttalib fatul ko fe ale rebra wa wadike abra sandama ka ya ka kira la to haka da kira awala mo da mo tubara jantura wa ko bela abedo ali alkuwi ta se ko bela tumana bena kuwi paka bonya ko do la ka dekre do sura ina do aka ejara ko mala tin do ka se na ko ba ko ni kira ale ka kira wo ni man bonya la aku kira ba Muhammadu alaihi salatu wassalam aku ko Muhammadu mbali aku wallahi la ilaha illallah
ne kala ni ta fa ko ko ji so nyana ebe fa de so maran ne ko ita fere ke sa andi nu ka ko ka benke ay ka ñu won faamu ki ka so ita do bayira ka so ita do ma kira ta Allah sallallahu alaihi wasallam akatira ka njaji ko ko tawti ba fi ko ko ka ko wote kuma akwa papa manu ya abi talibini apa kuma kwa ko mo yi ka tiko muna mila bla ko ako ko ko mana bla ako be ako ni digi saya ibrahim saya ako mun kama ako maka be ala ko ta ko ne digi yekile e bla kuma ka ne ako men fa kuma be ben fi ako bidal ako ni ka ni nyana tiga do arjina tanga na ito samedi kala ka sare kile ijigi don na billahi tadu ikoro maru ila kirak makana ako wallahi utakuma ako ni kafirin do kanela la kanya ben sirema ka bula kwamba ngini bolondo ka bula kwamba nduma bolondo ka tatte wule la ko ako ikame mante boy ko ako billahi dai kan kende puto ako ne kan boy ko ako ne be bulu kenna ala kelena mbe sani kan wal bamba ke ka de yoro la ala ka be na bani sunan ma fi noli bi to bato la ka jabi kan ne ko ma ro ha ako kira ba muhammadu alayhi salatu wassalam ako ni ka sabani ako wallahi ako muhammadu ne da yi ne ko tero to bato la ta ha me ta suru be la ta ko ro ro asi be ko na amala ila law ba dala abi ko ni inna lillahi ako kira ba muhammadu ba ako name muhammadu ako wallahi ne tella ni ne ko tero ako ndele ka ga ni fa ba ko ti so jona ako mba bi ni na muhammadu bi ko be te kuma no plan bi ni kansa ako be be la ni kura di yera matuni ako mba bi ni na muhammadu ako duki dia iwuli kila dina ni nako tele ki dia iwuli kila dina ni nako ako ne kala ni ta fa ko ti so ka baro ni ko ako ni ke kele so na maka ki to ro dina kale abi to ali bi baro ni ko ako muhammadu ni hele sira maka ta ki billahi ako ni hele sira maka ta ki muhammadu men ka ji ko ka ko mala ni ji mo fara fala na ni ka ala ko huza ba do wale ka o ka sama kuma kan ke bi ko ne kuma kan ta ku iji don na yete dina ro ne ma ko ko kira ba muhammadu le ko la dina liman la ahada ako mo te dina ro da hidi te mo me ika da hidi men tay da teligo ibani tella ko la tanga apo ni tigi de ma ko tella tanga ba ibaye mo la ko ko ni e ka la hidi ko ni la teligo e ko ara e fatiaro ila teligo kele bero alla ke ma yata na ku muta iko iya kana abudu wa iya kana nasta'in ako ala ni kele ne patola ko da ko ipato kala o be e bi hamina ko to do sai be ko ka do ki do ka itri ki tim fara nala ni mo te te la mayaji ala me ko qur'ana la ko la tabdila la ako la tabdila kalimatu ladiyya ako kuma kan te bola male ala yoro ako ko ena ti su te do na le la gida ko ena mati hamin dandala fi pour la ka do solata o me ko ma ala e jambe be ko te du ko ka men ka ko men du ka ko ka te do ko ko o ete ko misirla su fe ye misirla tele fe ye misirla juma te fi ko e hamina dore da puri ka do tika o be do ko ka do e hamina woy ba te sa da le ba wo ka na ka tri fe ka usai e wala le ko na fi ba do sella lu bolo kan do li di jayna nu fe ke ka tri lu bolo ko la mali di jayni wo fe ke da fla du mo mu dan ko Allah ta'ala ko qur'ana da ako taduna la arjina kuna qama solo be wo kala kita so men do be ni arjina ko abe to ma madani gurku men ko ni ke ma fara ko tero e to gurku ko tiro na iboni ko bi la kanila ini fi ko no ini fara ko toro la itega jam alai no te ka te ala jondo ma ko imari wole nye do ya be mari ala kini akato ne ni dugunte ni ne ni badiali ni la ila fa mete kala ko ala ba iko indira siratal mustaqim iko kala ikandai ala tlatilika la juma ko siratal ladina an'amta alayhim ki
ka mo ila sala ma ande mani menuma no yende leludi ani woli bele ludi ani siddiqina katabla de ma awa klasi de la sa e ko kala en kanda wila awa slalika wila slate de na biya wila slate de siri ko pe ko kanu ke wila slate de siri ko pe pa na biya ke ka moy tetiye bade nyaro wal ma tigi no yaro wal material wal ma bara no yaro wila bara te tawni siri ko pe wila de na biya ke la wila bara te siri ko pe ka tigi te wila bara te siri ko pe ka ke haram ni nali ka lo ko yemen ni ni haram de ye mo le ko no ka kula na ko na mara wila bara te tawni nulle la hidi tani mo te ifu ikante mo ila kala ma pew mo be no fidi dale alama na law taala kan jabta wajibi ne ko do ye yaw jani na sora ay ko isa ma ko ala de yo subhanahu wa ta'ala ay ko uzayru ma ko ye ala de subhanahu wa ta'ala alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad iko ko ikante Allah taala subhanahu wa ta'ala makana ki kanda wa o iko kai kanda la no mo men naslaka ulu ki janto ila la dilo ra ila tini ko ay bani ko ke tilla ki tele ay da suro ni da ku do ay ben na ko ni tinya la ki ko ta do halala wa na do ya ay da haramu ka ta mata na ki tele ila demba ni nyote ka tenu ake daima ki tele mu sai ni nyote ki tele ila bara ni wa ga dai tele lu tani bara ni wa ay ke dota na mara la ka kai tare wa ta do halala ni wakin janfa ilendo ay de fan wakin ba woni soro ay bani ko ga jombe soro la ma ta lo ko ni ba ki ba woni dendo suguru ni ay bani ko to ko ga jombe soro na ma ka lo ko ni brakede ta ay de to ka tele ya ba ka la ko de awa de le ko wakin ba ite ya ba ibulu ile ko ro ibani ko be adiyani ko be ye wa yi terale ko ga jombe soro ni ko uno fe bani ni tile mo be bani ko tilla a hakili ye tola nunu ko kala da ni tani nu dafa kiba jobato ma kiba nasriya ma kiba haram ni ma kiba namara ma kiba plaka poyama kiba lawti ki ma wala kala ko na kulla ke ko bela dinna wa di te ko kala kala la tan fe do kel kal to ata mo woni wal ma ke tan ati to ko ka ke do ke ni tile da ni dafa la a foto ne ma ko tani la tan ba هم الحافظون على الصلوات ولا الله تلا تغبار كان تلا تغبار على موكرا كان تلا تغبار على موكرا بدر دولار ni anyo walada men kay nta tiyala pour kay kana perda na fala akadi ngeli alnanda na kelema ako matre kelema ko tuma beba o te pola ko nyama ayin da fasoro la wala ko tawna ke kunan di sababu iko kira ka ban dinan male sallallahu alaihi wasallam ako iko tam tara ka ban Qur'an da jamma ako ko fadakir in nafa'at dhikra fa yadhakkaru man yakhsha ako ka wani ko nyama abe alalan da ne don kanda abe kunan di debe ka sama ka sallallahu alaihi wasallam o an ulzalika bani ba'di Allah ta'ala imana wati sunya kama ambe kitab la hiya nala kala ni ko bari ni wala dali sen kala ka ko jogola billahi kira ka fonya be mo alayhi salatu wassalam wa fonya be kadi ala mba ko wala ko ta dini aluna mun fasoro awalila ono wala be wadi arabu kira ana kuma araba bayara antu mulu araba ya fara kan ke Allah Ta'ala kalau ke bawah ini kamu buat anak Allah kira kan ke kan jago anjir orang anak betul pun kamu buat yang kulla Allah kira uli manian nusi nu yang datang kau sebab itu aku ini orang Allah kira ambani Allah Ta'ala setiap kita berujiri mereka berujiri yang mengulang pula yang mengulang semua bulu ciri-ciri Usman ikan yang mengulang Allah kira semua bulu di Madinah Syekh Allah kira mereka berujiri barang pula mari Allah barang na ko mari ala takalla ala ka kale na ke lawa ala ko ala ko kira mereka do ni kai ti ko ka ala ka Allah taala ji ala taala ni wa sallam wa ala ni ka to wa ila jo na ala seda aka sura sura ma ala ko ma ti be su ke ko no ka ti do video ni ka ko
أخو كان لك من أمرك من الله تعالى فيجب جماعة السنة لكن ولا كان يتاوه هذا الرجل يقول يجي على بكرة أما جماعة الله تعالى من تقولي لك يقول لك الله تعالى إلى يقول لك على المنظر يقول لك على يقول إلى على بكرة الله تعالى يقول لك على إلى يقول على بكرة يا ربي من سنتي أرى هو الموت وخير من من سمعت كذا على بكرة يا ربي من سنقول كل مبارك سبحان الله على بكرة يا ربي من سنتي أرى رمضان اليوم متقبل كذا لا ما كان يوم كذا على بكرة دنيا ينما يقول لك هذا على الإسلام على بكرة ينما يقول لك على الإسلام على بكرة أن الدنيا الآخرة كان يعني على بكرة أنت لمدنا البارة من الإسلام سبحان الله على كان يقول كأولنا وهذا على بكرة بها ربنا علينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله
ne kai wala ka ce ba no yo to wi da su ba ka am da ka ko ka da wi da ni ko ra mo ra ki ta la abale ma to na wo mo ati am ko mo ina ko ye ko ka do da am ko na de ko ye to ma ka wa mo ati ko ka do ke aba ko ye na de da ka ke to ma ka do ke ye do da na wa mo ati ko to no wa ne ana na ki da na ka ala na na ki da wo ko ka do ga ye wala to ma ka wa